नमस्कार। ମୁଁ ହର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। এই ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ସେକ୍ସନ 7 ର 2, 3 କଣ କରୁଛି ଏବଂ ପବ୍ଲିକ ଇନଫର୍ମେସନ ଅଫିସର ହିସାବରେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ ଏବଂ ଜଣେ ସିଟିଜେନ ହିସାବରେ ଆମେ ସେଇ ସେକ୍ସନ 7 ର 2, 3 ରୁ କଣ କଣ ଆମେ ଉତ୍ତର ପାଇବା ଦରକାର ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ସେକ୍ସନ 7 ର 2, 3 କଣ କହୁଛି ସେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ସେକ୍ସନ 7 ର 2, 3 ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ଡିସ୍ପୋଜାଲ ଫର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯୋଉଟା ଆପ୍ଲିକେସନ ଆସିଲା ପବ୍ଲିକ ଇନଫର୍ମେସନ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ ଅଥରିଟିରେ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଠାରୁ, ତାହେଲେ ଯୋଉଟା ଆମେ ଗତ ଭିଡିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ଯେ ଏକ୍ସପେଡିସିୟସଲି ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡିବ ବା ଆପ୍ଲିକେସନ ଟାକୁ ଡିସ୍ପୋଜ ଅଫ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ବା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଟାକୁ ଡିସ୍ପୋଜ ଅଫ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏବେ ଦେଖିବା 7.2 କଣ କହୁଛି ଏବଂ 7.3 କଣ କଣ କହୁଛି। ଯେ ଯଦି ଜଣେ ଇନଫର୍ମେସନ କମିଶନ ଆପ୍ଲିକେସନ ପାଇଲା ପରଠାରୁ within the stipulated time period ଭିତରେ 30 days ଭିତରେ ଯଦି ଇନଫର୍ମେସନ ଦେବାରେ ସେ ଫେଲ ହେଇଯାଏ, ତାହେଲେ as the case may be shall be deemed to have refused the request। କଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଇନଫର୍ମେସନ ଦେଇପାରିଲେନି 30 ଦିନ ଭିତରେ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଜଣା ପଡିବ ବା ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ ଆପଣ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟକୁ ଡିନାଇ କଲେ ବା ରିଫ୍ୟୁଜ କଲେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ମେନସନ କରାଯାଇଛି if the public information officer as the case may be fails to give decision on the request for information within the period specified under subsection 1, the public information officer as the case may be shall be deemed to refused। যেটা 30 দিন ধার্য করা যাইছি সে 30 দিন ভিতরে দেই ন পারলে আমি এটা কুହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟର ଆପ୍ଲିକେସନଟାକୁ ବା ଦରଖାସ୍ତକୁ ସେ କଣ ରେଫ୍ୟୁଜ କଲେ, ମନା କଲେ। ଏଇଟା ସେକ୍ସନ 7 ର 2 କହୁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପବ୍ଲିକ ଇନଫର୍ମେସନ ଅଫିସର ୱିଦିନ ଦ ଟାଇମ ପିରିୟଡ ଲାଇନ ୱିଦିନ ଦ 30 days ଭିତରେ ଇନଫର୍ମେସନ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ବା ଇନଫର୍ମେସନ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ଇନଫର୍ମେସନ ଦେବା ଉଚିତ। ତେବେ 3 କଣ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେକ୍ସନ 3 କହୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପବ୍ଲିକ ଅଥରିଟି ତରଫରେ ଯାହା ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ ଅଛି ଆପଣ ତାକୁ ଗେଦର କଲେ ବା ଆକୁମୁଲେଟ କଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏବଂ ତାକୁ କଷ୍ଟ ଇଭାଲୁଏଟ କଲେ। କଷ୍ଟ ଇଭାଲୁଏଟ କଲା ପରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ତାକୁ ବି ଫର୍ମରେ ଇଣ୍ଟିମେଟ କଲେ। ହଁ, ବି ଫର୍ମରେ ଇଣ୍ଟିମେଟ କଲା ପରେ ସେ ଯୋଉ ଡିପୋଜିଟ କରିବ, ଡିପୋଜିଟ କଲା ପରେ ଆପଣ ତାକୁ ଇନଫର୍ମେସନ ସପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉ ତାକୁ ଇଣ୍ଟିମେଟ କଲେ ଅଧିକା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ବା ଆପଣଙ୍କର ଏତିକି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ଏଇ ବାବଦରେ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟିମେଟ କରାହେଇଛି ଇନଫର୍ମେସନ ଦେବା ପାଇଁ, ସେଇ ଯୋଉ ଦିନଟି ଆପଣ ଯୋଉ ଦିନ କଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟିମେଟ କଲେ ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟ ଡିପୋଜିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଇମ ପିରିୟଡ ଟା 30 ଦିନରେ ଗଣତି ହେବ ନାହିଁ। এই যে স্টিপুলেটেড টাইম পিরিয়ড ଅଛି ସେ স্টিপুলেটেড টাইম পিরিয়ড ভিতরে গণতি জমা হব ନାହିଁ। বুঝিপারলে? তো সেটাকে আমি কইପାରିବା where a decision is taken to provide the information on payment of any further fee representing the cost of providing the information, the public information officer as the case may be shall send an intimation to the person making the request giving। তারপরে তলে দিয়েছি কোন না shall be excluded for the purpose of calculating the period of a third 30 days। এই যে ଆପଣ କରେସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସ କଲେ ବିଟୱିନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ ପାଇବା ଠାରୁ ଇନଫର୍ମେସନ ତିଆରି କଲା ପରେ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ଅଫ ଇନଫର୍ମେସନ ପାଇଁ ବି ଫର୍ମରେ ଇଣ୍ଟିମେଟ କଲେ ସେଇ ଦିନ ଗୁଡିକ ଆପଣଙ୍କର 30 ଦିନରୁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡ ହବ। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ ପାଇଲେ ମେ 1 ତାରିଖରେ। ମେ 1 ତାରିଖରେ ପାଇଲା ପରେ ଇନଫର୍ମେସନ ପ୍ରିପେୟାର କଲେ 10 ତାରିଖରେ ତାକୁ କଣ କଲେ ଇଣ୍ଟିମେଟ କରିବେ। ହେଲେ ମେ 1 ରୁ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମ ଗଣତି ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟିମେଟ କଲେ ତାକୁ 15 ଦିନ ଦିଆହେଇଛି ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟକୁ। ସେ 15 ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଦିନ 15 ଦିନ ହେଲା ଅର୍ଥାତ 15 ଦିନ ଯୋଉ ଦିନ ତାକୁ ହେଲା ସେଇ ଦିନ ହିଁ ସେ ଡିପୋଜିଟ କଲେ। ଅର୍ଥାତ 25 ତାରିଖରେ ସେ ମେ 25ରେ ସେ ଡିପୋଜିଟ କଲେ କଷ୍ଟ ଅଫ ଇନଫର୍ମେସନ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଦିନ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ? 10 ଦିନ ହେଇଛି। ମେ 25 ତାରିଖ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଦିନ ହବ? 11 ଦିନ ହେଲା। ଆଉ 19 ମାନେ 30 କେତେ ଦିନ ରହିଲା? 19 ଦିନ ରହିଲା। ସେ 19 ଦିନ ଭିତରେ ଅର୍ଥାତ ସେ 19 ଦିନଟା ଆପଣଙ୍କର 25ରେ ପ୍ଲସ କରିଦେଲେ ଯାହା ହେଲା। 25ରେ ପ୍ଲସ କରିଦେଲେ 6 ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଜୁନ 10-12 ଆଡକୁ ଆପଣ ଇନଫର୍ମେସନ ଦେଲେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଟାଇମ ପିରିୟଡ। ବେଳେବେଳେ ଟାଇମ କାଲକୁଲେଟ ନ ଜାଣି ପବ୍ଲିକ ଇନଫର୍ମେସନ ଅଫିସର ମାନେ ସେମାନେ କଣ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଟାଇମ ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ହେଇଗଲା, ସେଇଟା ହେଇଗଲା। ନାଇଁ, ଯାହା କରେସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସ କରାହଉଛି
लिखित आकार टाइम मगा होची जे एटा आपन प्रिपेयर करिया हबो जे तेन करी हमको टाइम टिके दिया दो बा आपन कॉस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एई बाबद रे एतकी एई जो इंटिमेशन कला पर से एप्लिकेंट डिपॉजिट कला जो करिवे कॉस्ट सेटा आसी पर्यंत आपन टाइम लाइन जहा जेते दिन गला सेटा आपन काउंट आ आमे तो जानि जे 15 दिन भीतर से डिपॉजिट न करले हम ताक रिजेक्ट करबा ए कथा तो हम जानि बाय डिफॉल्ट ताकू आमे कोन करबा रिजेक्ट करबा टाइमली से देले नाही बोली एटा कला आपनको 73 रो ए पॉइंट रे हम कथा वार्ता है तो ताकू सिंपली कहबा गले द पीरियड इंटरविंग बिटवीन द dispatch of the said intimation and payment of fees shall be excluded for the purpose of calculating the period of 30 days yes then ame jiba 3 रो b 3 रो b कोन कहूची ना जेतेबेले आपनकर एप्लीकेशन रो इन्फॉर्मेशन दउछंती बा एप्लीकेशन टा को रिजेक्ट करछंती जे कोन से आकार ऑथेंटिकली रिजेक्ट करछंती एप्लीकेशन फीस देई नांती कि आईडी प्रूफ देई नांती कि विजिबल हो नै बा जहा कि लाकुना थाय कि आपनकर ऑथेंटिकेटली बा रीजनेबली ता रिजेक्ट करछंती बा आपनकर ट्रांसफर करछंती आपन पाखर नै अलगा गोटे पब्लिक अथॉरिटी पाख अछि क्लोजली कनेक्टेड विथ अनदर पब्लिक अथॉरिटी सेही क्षेत्र रे आपन कोन करछंती कोन ट्रांसफर करछंती तो सेही क्षेत्र रे आप जो जेतले आपनकर इन्फॉर्मेशन सप्लाई करछंती बा आपनकर रिजेक्ट करछंती सेही क्षेत्र रे आपन कोन एप्लिकेंट को फैसिलिटी देबा पड़ियो कोन फैसिलिटी देबे ना पार्टिकुलर्स ऑफ द अपीलेट अथॉरिटी टाइम लिमिट प्रोसेस एंड एनी अदर फॉर्म जे आपण जदि ए इन्फॉर्मेशन रे संतुष्ट नहंती ताहले ऊपर कर्तृपक्ष बा फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को आपण कोन फॉर्म डी द्वारा अपील करि परिबे जहा प्रोसीजर अछि अपीलेट अथॉरिटी को एटा हमें जणे देबा एटा होची सेक्शन 7 रो 3 रो बी अनुसार इंफॉर्मेशन कंसर्निंग इज और हेयर right with respect to review the decision as to make to amount do the amount of fees charged of the form of access provided including the particulars of the appellate authority timeline process and any other forms केमिति आपण अपील करिवे कहा को अपील करिवे तार प्रोसेस जो कोन केते दिन भीतर अपील करि परिवे बा एई जो ऑर्डर पाइला पर आपण 30 दिन भीतर ऑर्डर पाइबे एई जिंसटी अपील करि परिवे फास्ट अपील एई जिंसटी का को अपीलेंट को जमे देबा पड़े एइटा हची सर्वमुखरे कहबा गले आपनकर सेक्शन 7 रो 3 रो बी अनुसार तबे आज हमें एई वीडियो रे आलोचना कले सेक्शन 7.2 होची आपनकर इन्फॉर्मेशन देबा को बाध्य जदि इन्फॉर्मेशन न देले आपण तारो इन्फॉर्मेशन एप्लिकेंट इन्फॉर्मेशन को एप्लिकेशन टा को कोन रिफ्यूज कले बिल जणा पड़िबो एवं सेक्शन 7 रो 3 कहूची जे आपनकर इन्फॉर्मेशन जेतेबेले आपनकर फी मागुसंती बा आपनकर जो इन्फॉर्मेशन गुडा को ये रिप्रेजेंट करछंती ताहले से क्षेत्र रे आपनकर कोन जो इंटिमेशन दउछंती सेटा आपनकर गोटे प्रॉपर चैनल रे इंटिमेशन देबे ये प्रॉपर चैनल रे ताको इन्फॉर्मेशन ऑन पेमेंट ऑफ एनी फर्दर फी रिप्रेजेंटिंग कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग द इन्फॉर्मेशन गोटे प्रॉपर चैनल देबे एटा गला आपनकर 7 रो 3 बुझ पाले एटा हला आपनकर 7 रो 3 तेबे ए 7 रो 3 प्रकार तार ए बी अछि 7 रो 3 प्रकार कोन जो कॉस्ट आपण माने कॉस्ट पई बा जहा भी इंटीमेट करछंती से डिपॉजिट करिया पर्यंत से टाइम लाइन टा आपण को ए प्रकार कैलकुलेट करा जीव नाही हला 73 रो ए प्रकार तापरे 73 रो बी प्रकार आपण को जदी एथरा आपण को संतुष्ट नहंती ए एप्लीकेशन रो इन्फॉर्मेशन देबारे बा ए एप्लीकेशन रिजेक्ट करिया रे संतुष्ट नहंती ताले आपण कोन करिवे ना आपनकर फास्ट अपीलेट अथॉरिटी तांको फॉर्म डी रे आपनको एई अपील फीस एतिकी आ एतिकी दिन भितरे आपण ताको अपील करि परिबे एई जिंसटी आपण उल्लेखित करबे एइटा होची सेक्शन 7.2.3 रो ए बी तो वीडियो टी देखिछंती तेनो आपण मान को धन्यवाद एवं मो आपण मान को रिक्वेस्ट करछि जे ए वीडियो टी को आपण माने लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करबे एवं कमेंट देबार भूलिबे नै अब टी बंधुगण आप मैंने कमेंट दौना कमेंट देले आम जापर जे आमर कौ जगार आमर लाकुना रोची बाका कौ जिनसटा को रेक्टिफाई करा पड़ो आहरी अधिक रुद्धिमंत करने थैंक यू सो मच नमस्कार।